kita nuwasil dirasatana al-yawm, lakinna nahnu sanadkhul fil kitab al-usul min ilmil usul. Amma fi as-sa'ati at-tasi'ah sabahan akhadna wa tanawalna fil kitab al-waraqat. Al-an nahnu fil kitab al-usul min ilmil usul. Amma al-bab nafsul bab. Darasna fil waraqat fi bab al-khas wal usul min ilmi usul, yani fi babil khas aidan. Nafsul bab. Al-khas ta'rifuhu. Man saya qira awalan. Tafaddal. Fawji, tafaddal. أو عدد كأسماء أعلم كأسماء الأعلام والإشارة والعدد. نعم توقف قليلا. الآن الخاص. الخاص تعرفه، يعني تعرفه نوعا لغة واصطلاحا. الآن الخاص لغة يعني ضد العام أو مقابل العام. هذا تعريف خاص لغة. أما اصطلاحا قال المؤلف رحمه الله اصطلاحا اللفظ الدال على محصور بشخص أو عدد كأسماء الأعلام والإشارة والعدد. واصطلاحا هناك اصطلاحا ممكن نحن نقول اصطلاح عند الشرع أو عند الآخر. هنا الاصطلاح هنا عند الشرع أو عند الآخر أو عند في أمر بغير دينية أو في أمر الآخر. يجوز لنا أن نقول اصطلاحا، يجوز ممكن مثال النحو اصطلاحا كذا وكذا. هذا بمعنى شرع أو بدون شرع. بدون شرع أو عندنا الآخر. ممكن نحن نقول الصلاة لغة والصلاة istilahan, yani as-salah istilahan mungkin bermakna asy-syara', syar'un, bernasya syara'. La yajuz nahnu naqul as-salah ta'rifuha istilahan akhar, misal istilahan fi ghairi ad-diniyah, hadza la yajuz. Amma istilahan huna yani yajuz naqul 'inda syara' aw ghairi syara' yajuz istilahan. Misal kama qultu anifan, yani an-nahwu istilahan. Hadha an-nahwu ma'na atau ta'rif an-nahw istilahan bimakna syara' atau ghairu syara'. Ghairu syara'. Yajuz lana an nu'abbir bi kalimat istilah. Lakin nahnu nada' fi mawdi'ihi. Kita meletakkan pada tempatnya. نعم بالشرع. نعم متعلق بالدين. هل يتعلق بغير الدين؟ يجوز لغتنا لكن ليس بمعنى istilah. لغة فقط. أما نقول باستلاح يعني نضيف إلى ad-diniyah. Kita sandarkan kepada perkara agama. Amma bi ghairi ad-diniyah, misal nahwu istilahan, mungkin usul fikih istilahan, tafsir istilahan. Hadza yajuz an nasta'mil kalimat istilahan, yajuz. Amma mudif ila ila syara' la budda alaina nubayyin wa nastalih bil syara' 'inda syara'. Hakadha. Istilahan huna
kama qala al-muallif al-lafzu ad-dalu ala mahsurin bi syakhsin aw adadin ila akhir. Istilah andaman syara' atau bi ghairi syara'. Bi ghairi syara'. Nah. Mafhum huna istilahan fi isti'mali kalimah la istilah. Dalam penggunaan kalimat istilah. Yajuz lana anda syara' wa ghair syara' yajuz. Misal fil fiqh wa usul wa tafsir wal hadith wa kadza. Al-an sanadkhul fi al-lafzu ad-dala ala mahsur. Mana ala mahsur? Yani tahdid. Wujud tahdid kana mahdudan. Hadza mahsur. Ala mahsurin bi syakhsin. Yani mahsur huna yata'allaq bi syakh atau bil adad. Amma bi syakh huna yani ismu syakhsin. Limadha sumiya syakhs? Limadha sumiya syakhs huna? Limadha sumiya as-syakhs? Sumiya bi syakhsin yani kullu ma fihi jism. Kullu ma fihi jism. Sumiya bi syakh. Sumiya bi syakh. Wa nahnu syakh atau ghairu syakh? Syakhs. Lianna عندنا جسم. هكذا سمي شخص يعني كل ما فيه جسم. هذا معنى شخص. ما جمع من شخص؟ أشخاص. أشخاص. Syakhsun jam'uhu ashkhas. Jam'uhu ashkhas. Sumya bi syakh lianna kullu ma fihi jism. Sumya bi syakh. Kadzalika misal ja'a syakhsun. Misal ja'a syakhsun. Mal maksud huna? Yani telah datang orang. Al-hayawan hal dakhal al-hayawan. Al-hayawan indahu syakh. Indahu jisim am la? Naam, simi syakh. Wa nahnu Lakinna ghairu aqil. al-insan hayawanun Natiq. والبيت والمدرسة جامد. ليس شخص لأن ليس له الروح. هو جماد ليس جماد. شخص هنا يعني كالاسم أعلم كأسماء الأعلم. شرحنا آنفا في الورقات. يعني اللفظ دال على محصور بشخص أو عدد. بشخص هنا مثاله يعني كأسماء أعلم. هذا شخص. زيد، محمد، خالد، فاطمة، عائشة، كل أسماء الأعلم. هذا اسمه بالشخص. وبعد ذلك العدد مثل واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة. هذا العدد. أو أكرم ثلاثين طالبا. هذا العدد. والإشارة هذا مثال اسم إشارة. كل أسماء إشارة دخلت في خاص اصطلاحا. مثال نقول خذ هذا. مثال هذا الماء أو هذا القلم. فلان يحتاج إلى القلم.
fulan yahtaju ilal qalam wa nahnu naqul khudh hadha, ambillah ini. Hal huwa sayakhudh biduni qalam am la? La. Wa kadzalika sumiya bil khas, yani wa yakhussu an ya'khudha qalaman faqat. Hadha ma'na isya bisim isyarah. Khudh hadha, khudh hadha. Misal, khudh hadha. Hal kalimat akhas huna yani bi ma'na akhar atau qalam atau biduni qalam? La. Hadha sumiya bil khas. Huwa ya'khudh qalaman faqat. Lakina bi isya bisimil isyarah. Ya akhi. Khudh hadha. Misal hadha tu'amah turid an ta'kul, na'am, khudh hadha. Hal wa sayakhudh biduni ta'am, biduni ka' atau laham? hal wa sayakhudh lahman la yumkin. Nahnu nushir ila amamina, khudh hadha. Wa sayakhudh madza alladhi tara, apa dilihatnya, diambil. Hadha khas bismil isyarah, biduni hadha la. Mafhum? Hadha mana istilahan al-lafzu dalu ala mahsurin bi shakhsin aw adadin kasmil a'lam wal isyarah wal adad. Hadha summiya bil lafzi khas. Wal adad mislu hadha, misal kama syarahna anifana. Al-farquna yani istilahan, yani al-khas istilahan lafzu dalu ala mahsurin, yani mahsur tahdid bi syakhs atau adad. Amma wal adad yani yarji ila ka al-asma'il a'lam wal isyara. Misal hadhihi jumlah misaliha namuzijiyah ka asma'il a'lam wal isyara wal adad. Wa nukarrir asy-syakhuna, mal misal syakhuna yani ka asma'il a'lam au adad, nam ka misal wal adad kullu yani min lafzi khas, kullu min lafzi khas. Ihfadha syakhs wa adad au kama fil barakat anifan ain wal adad ain au ain huna mana aina ain syakhs adad mafhum hakadha kama syarhna anifana al waraq fil warakat. Hadha al maqsud. Natakammal insyaallah. Man syakra fa kharaja bi qaulina ala mahsur al-am. Man fa kharaja bi qaulina ala mahsur al-am wa takhsis lughatan bil ta'min wa istilahan ikhraju ba'd af'al al-am. Al-an fa kharaja bi qaulina. Mana fa kharaja bi qaulina? Istasna bi qaulina am alamah mahsur. Unzur kalimah alamah ala mahsur, yani ma didu mahsur? Did mahsur yani am bimana am la ghairu muqayyad, tidak terikat. Hadzal am kharaja bi qaulina wa takhsis lugatan. Al-an nadkhul fi takhsis wa takhsis lugatan. Hal indakum mushkilah fi takhsis wal am mislu kama syarahna anifana. Syarahna anifana fil waraqat. Wadih
Al-an nahnu nantakil ila takhsis. Takhsis lugatan diddu ta'mim. Mana diddu ta'mim? Ama ta'mim yani shumul yashmul. Ama ta'mim. Thumma natakila istilahan. Yani ikhraju ba'di afradil am. Jadi at-takhsis yani ikhraj, mana ikhraj? Mengeluarkan. Ikhraj ba'di afradil am. Unzur ila hadzal lafz. Ikhraju ba'di afradil am. Maza fahimtum? Kama fil waraqat. Ikhraju ba'di afradil am. Kama fil waraqat mawjud. Ikhraju ba'di istisna. Ikhraju ba'di afradil am. Mal ibarah ukhra? Apa ungkapan yang lainnya? Ikhraju ba'di afradil am. takhsis. Yani takhsis, yani at-takhsis dakhil fil lafzi am. Hakadha. Ikhraju ba'di afradil am. Hakadha. Hadzal maksud fahimt? Yani at-takhsis mungkin naqul bil ikhtisar at-takhsis huwa dakhil fil lafzi am wa kadzalika ikhraju ba'di afradil am. Ba'di misal Ja'a at-tullabu illa Zaidan atau Muhammadan. Yakni ikhraju ba'di lafzi afradi al-am. Misal Zaid dakhil min tulab am la? Wa tulab. Lakinna nukhrij badda at-tulab. Man nukhrij, siapa yang kita keluarkan? Zaid. Hadza makna ikhraju ba'di afradil am. Hadza makna takhsis istilahan. Yani nahnu nukhrij ba'da afrad al-am. Misal at-tulab huna misal 10. Wa nukhrij wahid. Madza fa'alna? Apa yang kita lakukan? Mentakhsis atau mentakhsis? Man mukhassas wahid. Mukhassis man? Mungkin al-mudaris atau mungkin misal at-tulab yadrusuna huna. Qala al-mudarris alladhi lam yaktub al-wajib ukhrut falyakhrut. Nahnu madza fa'alna? Sedang mentakhsis. At-tulab kasir. Tulab kasir. Wa nukhrij wahidan. Wa nahnu nukhassis. Huwa mukhassas wa nahnu mukhassis. Hakadha. Fahimt? Mana ikhraju ba'di afradil am? Yani nahnu huwa nafsu tulab. Misal ishtaraitu as-sayyarah illa Pajero misalkan. Mahalan. Kita membeli 10 mobil misalkan. Ishtaraitu khamsu sayyarat. Khamsa sayyarat ila Pajero. Pajero nau' min as-sayyara am la? Nau' min as-sayyara. Lakinna nahnu nukhassis. Nahnu la nashtari Pajero lianna ghaliyah. Liannaha ghaliyah. Mungkin hadza takhsis. Ghalin. La yumkin. Jadi korb. Naam. Bisa. Naam. Khudh hadza misal. Khudh hadza. Hadza takhas
Naam, nahnu na'khudz hadzafa faqat. Nggak mungkin kita ambil ini kan. Al-an wal mukhassis aman saya qira. Tafadhal wal mukhassis. بكسر الصاد تخصيصي حصل تخصيصه الآن نحن سندخل في المخصص. الآن ما الفرق بين خاص وتخصيص؟ ما يستقل ada wajad al-istithna نعم التخصيص ولنا كما شرحنا في الورقات لكن الخاص ليس نعم صحيح لكن في فرق الآخر يعني إذا سمعنا كلمة الخاص والتخصيص الخاص وصف لللفظ الخاص وصف لللفظ أما التخصيص وصف للفاعل للفاعل hatta la nakhtalit lah, jangan sampai kita bercampur. Misal qaul mal qaul khas, misal mungkin ismu sakh zaidun khas atau takhsis khas lianna wasfun lil lafaz zaid Muhammad atau Fatimah atau Khadijah ada wasfun lil lafaz. Amma takhsis lil fa'il sanara insyaallah. Wa nahnu nukhassis. Misal kullu berdoa atau kullu ta'ama nahnu na'khudh al-ma' faqat bimana wasfun lil fa'il nahnu nukhassis ba'da ta'am misal hadza ta'am misal hadza ta'am yujad al-ma' atau laham dajat atau kaza mi wa nahnu na'khudh wahidan faqat misal al-ma' nahnu nukhassis amla nahnu nukhassis amla hadha ta'am bihaulina ta'am kathir mawjud bakwan laham dajat au syurb alma teh taldu extra jos kopi kop mil ila khamar ila takawi ya tua wa nahnu nakhudh al-ma' faqat madza naf'al nukhassis wa kadzalika at-takhsis yani wasfun lil fa'il nahnu fa'ilun hadha au
narghabu fi lahmil baqar misalnya. Nakhudh. Atau narghabu fi lahmid dajjaj. Nakhudh. Amma fi'luna sumiya bi wasfun lil fa'il. Limadha? Lianna nahnu nukhassis ba'd afrad ba'd afrad am. Makanan banyak, cuman yang diambil satu atau dua. Hadza takhsis. Jadi sekian banyak am. Pilih itu. Antum fadlun banyak akhwat. Ada 5. Antum mukhassis mentaksis. Mungkin wahid faqat wa kadzalika huwa mukhassis. Al-arba'ah khas aidan bitakhsis bil jumlah bil adad hasar bil adad faqat. Misal 10 talibat. 10 talibat. Nahnu nurid an nukhassis ala khususiyatina. Sesuai dengan karakter kita, karakteristik kita sukalah. Kita punya dawabit, ya kan? Fulanah kata-kata dari min ashar dari 10 itu. Cuman yang sesuai kriteria cuman 2 atau 1. Wa nahnu nukhassis, yakni nukhassis ba'da afradil am. Sebanyak itu kita hasarnya bil adad isnan faqat atau wahid faqat hakadha. Sumiya takhsis limadha, yakni takhsis wasfun lil fa'il, sifat kepada orang melakukan. Hadza takhsis. Amma al khas, yakni huwa wasfun lil lafaz, dia sifat kepada lafaz tersebut. Zaidun ismul isyarah wal addad. Hadza sumiya bil khas, yakni wasfun lil lafaz. Amma takhsis wasfun lil fa'il hakadha. Mafhum al-farqu bainahuma? Ustaz, mungkin ana kitab ulang nafham limadza al-mu'allif fi tarifihi misal al-khas lughatan jildul am huwa laisa bil mani wa jami. Naam. Jildul am laisa bi tarif maksudnya. Yani yang taju ila jumlah al-jami' wal mani. Ahyanan. Yani bimana al-khas. Al-khas lugha. Wa aidan fi muqaddimah al-waraqat. Naam. Al-muallif qala al-muallif fi tarifihi ma'na hadza laysa bil mani wa jami'. Yani diddu am khas, yani misal al-khas jiddu al-am. Laysa bil mani'. Yani ama al-mani' mungkin nahnu mislu hadza. Yani bimana khas. Laysa bil munasib bil mantiq. Naam. Misal mungkin al-khas al-akhar bima'na bil mani'. Liana aman khas nahnu namna'. Misal hadzal ma' yajri wa nahnu namna' huna. Aina nahnu sanamla huna faqat. Namla al-makan bil ma' huna faqat. Hadza mani'. Wa kadzalika sumiya bil khas. Hanya khasnya khusus di situ aja. Misal hadza nahar mungkin. Anggap aja ini batang air lah. Batang air. Wa nahnu namna' huna. Al-ma' yamla'aina huna. Yang bersair khususnya di mana? Huna au huna? Huna. Allazi mana. Wa kadzalika bi mana khas lughatan. Wa kadzalika al-mani
جامع كله هذا فقط. أما بعده لا يمنع أو لا يمنع الماء لا يجري هذا فقط. وكذلك سمي اللغة الخاص بمعنى لغة. تخصيص وصف للفاعل وأنا منعت أنا مخصص هذا تخصيص فعل وكذلك وصف للفاء والفاعل. أما الخاص يعني في اللفظ. نعم هذا الفرق بينهما. ممكن بالاختصار التخصيص والخاص. الخاص يعني وصف لله لفظ اسم أعلام مثل محمد زيد اسم الإشارة هذا هؤلاء ثم العدد هذا لفظ خاص. وكذلك سمي وصف لللفظ هذا معنى خاص. ثم التخصيص يعني وصف للفاعل مثل هذا أنا أخذ فقط هذا فقط. كثير في الصحن في الطبق الكعك mana kakku kue وأنا أفضل مثل ماذا bakwan مثلا هذا نخصص هكذا. وصف للفاعل هكذا هذا معنى تخصيص. مستمر. وفاعل تخصيص وهو الشارع. من هو شارعنا؟ Allah dan Allah wa Rasul. Allah wa Rasuluhu. Yani Allah Subhanahu wa taala ladaihi qudrah. Misal Allah takallam fil Quran wa yukhassis hadhil ayah. Wa kadzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhassis hadzal hadis. Misalnya li'anna al-mukhassis huna asy-syari' Allah wa Rasuluhu. Idza wajadna fil Quran thumma ba'da dzalika Allah khassasa. Allah syari'. Wa ba'da dzalika nahnu wajadna fil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhassis aw khassasa. Rasul huwa syari'. Yani misal huna yani kama fil surah al-asr wal asr inna insana fi khusr ila dzil ayah. Man syari'a huna? Allah. Limadha? Allah takallama illa alladzina amanu. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladzi. Man takallama illa alladzi huna? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala khassasa. Naam. Misal Rasul sallallahu alaihi wasallam qol fi ma saqatis sama'u al-usyur. Fi ma saqatis sama'u al-usyur. Nafsul kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misal Rasul sallallahu alaihi wasallam fima saqatis sama al-ush. Hadzal hadis katsir faedah. Sanaru insyaallah. Awalan fima saqatis sama'u al-ushr. Al-ushra. Setiap apa saja yang dialiri dari hujan zakatnya 10%. Misal nanzur awalan fa'ilu takhsis wa huwa syari'. Man syari'? Allah wa Rasulullah. Hadza fil hadis. Man syari'una? Rasul takallam am wa khassuna.
Hah? Khas au am? Hah? Ha. Hadza am. Nahnu la na'rifah. Kamiyah berapa kilo, berapa apa aja. Ha, am. Lakinnah asyari'una Rasulullah wa huwa mukhassif sayati al-bayan insyaallah. Kadzalika fi al-hadits al-akhar nafsul ma'na, misal laisa fima apa nasib al-hadis laisa fima minal hab aqal laisa an'am laisa fima minal hab wat tamar sadaqah laisa fima minal habbi wat tamr sadaqah. Ma makna huna? Laisa fima minal hab, hal hab laisa hub, al hab biji-bijian wa tamar sadaqah. Naam. Laisa nasitul hadis laisa fima naam laisa fima khamsu awsaq laisa fima khamsa awsaq sadaqah, yani laisa fima minal habib laisa khamsatu awsaqin fima minal habib tamar sadaqah. Ma makna huna? Yakni takaran itu kalau tidak sampai 5 awsaq, baik itu hab biji-bijian atau tamar, tidaklah sedekah. Al makna huna yakni awalan Rasul sallallahu alaihi wasallam hakama anna az-zakat minas sama nukhrij al-ushur. Nukhrij al-ushur 1/10 kan. Lakin idza lam tasil misal 5 awsaq minal hab wa tamar mal ijabah la yujad sadaqah hakadha. Hadza ma'na takhsis. Ay na'am. Fi masaqati as-sama' al-ushur. Hadza al-am. Nahnu la na'rif berapa kilo. 1/10 itu takarannya harus berapa kilo dulu baru dikeluarkan. Kalau kita 700 kilo, anggapnya 700 kilo. 5 awsaq nusawi atau nuadil yakni takriban 700 kilo. 700 kilo. Baru keluar zakat 10%. Hadzal hadis mukhassis lil amma. Jadi harus misalnya kalau sampai 700 kilo, baik itu hab biji-bijian, tamar, baru ada sedekah 10%. Kalau tidak sampai ini, tidak ada sedekah atau zakat. Wa hadzal hadis yubayyin madza? Apa yang dijelaskan madza? Wazanah, ukuran kan? Berapa yang harus dikeluarkan. Misal, fima saqatis sama wal ashur. Kullu ma tasqi as-sama, nahnu nuzakki al-ashur. Kita enggak tahu kita mengeluarkan zakat 1/10. Kita enggak tahu 1/10 ini memang ukurannya. Ukuran zakat kalau dari air hujan dikeluarkan 1/10. Cuma kita tidak tahu untuk mencapai 1/10 ini harus berapa kilo hitungannya. Kapan 10% itu dikeluarkan. Nah, summa ya atal al hadis waradal al hadis laisa khamsatu min laisa khamsu awsaq fima min al habbi wal sadaqah.
Kita nggak tahu kalau misalnya belum sampai khamsah tu awsak atau belum sampai 700 kilo, berarti nggak ada zakat 10%. Tapi kalau sampai khamsatu aqsad idza wasalna ila khamsati awsak yajib alaina an nuzakki, wajib bagi kita berzakat. Hadzal hadis bayyana lana yakni bil kamiyah, jumlahnya. Itu maknanya. Jadi kalau sudah mungkin 700 kilo, idza hasalna ala 700 kilo yajib alaina an nuzakki, yakni kam nuzakki al ushur. Idza lam yasil ila 5 awsaq hal yajib alaina al ushur? La yajib, laisa biwajib. Hadzal maksud hadithani. Al-awwal am, al-thani mukhassis al-awwal, yani al-am. Wa faidah al-faidatu tsaniyah yani bimakna madza? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa syari' huwa qala al-ushur wa ba'da dzalika wa mukhassis aidan. Wa kadzalika idza lam nasil ila 5 awsaq laisa lana sadaqah au zakah. Rasul sallallahu alaihi wasallam huwa syari'. Min hadzal hadis faidatuhu yani awalan yani Rasul sallallahu alaihi wasallam syari', yani Rasul sallallahu alaihi wasallam syara'a lana yani wajib alaina an nukhrij az-zakah idza wasalna ila 5 awsaq fi zakah tasqi minal sama atau minal ma atau minal matar, hakadha laisa fima minal habita 5 awsaq sadaqah, hakadha. Hadza Rasul sallallahu alaihi wasallam awalan syari' wa kadzalika mukhassis huwa takallam bil am wa ba'da dzalika takallam bil takhsis, hakadha. Hadzal maksud hadis. Rasul sallallahu alaihi wasallam bayyana. Awalan Rasul sallallahu alaihi wasallam syari'. Ma syari' yani Rasul sallallahu alaihi wasallam syara'a lana nukhrij zakat kam bil ushur idza saqatis sama. Hadza amma mata nahnu nukhrij al ushur, nahnu la na'rifa kam kilo. Thumma wa ba'da dzalika wardal hadis akhar laisa fima 5 awsaq min al habbi wa tamar sadaqah idza lam najid 5 awsaq la yujad sadaqah, hakadha. Yani Rasul syari', Rasul mukhassis. Hadza ma'na fa'ilu takhsisu wa huwa syari'. Yani wa yutlaqu 'ala dalili alladhi hasala bi takhsis. Ma'na huna mutlak harus dengan dalil yang mana diperolehnya sebuah takhsis, harus dengan dalil, hakadha. Karena nasu umatan wahidah, ummah am. Naam, takhsis. Ummah wahidah yani asalnya. Summa Allah Subhanahu wa ta'ala allafa qulubahum fa asbaha ummatan wahidatan. Naam. Al-ummah atau al-qaum
khas am. Al-ummah atau al-qaum amma. Lakin Allah Subhanahu wa taala khassasa, yani umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakata. Ummah wahidah. وأيضا لماذا نقول الرسول هو الشارع؟ ليس وظيفة الرسول من وظيفة الرسول تبليغ الرسالة. هو مبين. نعم مبلغ أو مبين. إذا نقول الرسول هو الشارع أيضا كأن الرسول والله مشاركة في الحكم. ونستدل بالآية من yuti illah faqad man yuti rasul faqad ata Allah. Siapa mentaati rasul maka suka mentaati Allah. Wa kadzalika misal mungkin fi babi as-sunnah, fi usul fiqih fi babi as-sunnah. As-sunnah tubayyinu al-Qur'an. Wa kadzalika rasulullah bayyana lana mislu hadzal hadis. Kadzalika naqul as-sunnah tubayyinu aw bayyanat al-Qur'an hakadha. Kadzalika Rasul sallallahu alaihi wasallam syaraka fi syara' dalam membuat syariat. Karena kalau Allah Subhanahu wa taala mayuti'ir rasul faqad ata Allah. ودليل تخصيص نوعان. من سيقرأ كأننا نعم تفضل كأننا نراجع في الورقات. دليل التخصيص نوعان متصل منفصل. فالمتصل ما لا يستقل بنفسه والمنفصل ما يستقل بنفسه. نعم. ودليل تخصيص نوعا كما شرحنا في الورقة آنفا. أما فالمتصل هذا تعرفه ما لا يستقل بنفسه، يعني هو مع العم ما لا يستقل بنفسه مثله والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذي هكذا. Misalnya dia tidak bisa hidup tanpa sesuatu, harus ada falan. Wal munfasil ma yastaqilu bi nafsi mislu hadza innal mu'mina laysa bi hulu'. Nastamira fil waraqat. أولا الاستثناء وهو لغة من الثاني. نعم. من الثاني وهو رد بعد شيء إلا بعده كثني الحبل. كثني الحبل. اصطلاحا إخراج بعض أفراد العام بإلا أو إحدى أخواتها كقوله تعالى إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فخرج بقولنا بإلا أو إحدى أخواتها التخصيص بشرط وغيره. نعم. الآن نحن سنتناول في التخصيص المتصل. أولا فمن المخصص المتصل يعني أولا بالاستثناء. هذا واجب، هذا شرط أول. يعني نريد أن نخصص هذا اللفظ أو هذا الشيء، يجب علينا أن نأتي بالاستثناء. الاستثناء من شرط التخصيص. ما معنى استثناء هنا لغة؟ يعني الثاني من الثاني، يعني dua. نعم.
Sani, aslinya Ni. sani. Minas sani. Bermakna minal dia menjadi dua. Syai. Wa huwa raddu ba'di syai' ila ba'di. Yakni dia menolak sebagian yang lain dengan sebagian yang lain. Kasani al-habl, seperti menjadikan dua tali. Hadza makna istisna lughatan. Yani istisna lughatan bimana sanyu. Yani bimana ja'alu isnain. Misalnya cuma dia diumumkan semuanya, dijadikan am. Ternyata diambil salah satunya. Itu hadzal maksud. Misal semuanya itu berkumpul 10, kemudian yang diprioritaskan cuma dua aja istisna. Mungkin sebanyak itu tulab di sini yang ikut pergi lomba cuma 3 orang. Hadzal istisna. Makanya dibilang sanyu, ambil dua atau itu dia. Atau lebih. Wastilahan ikhraju ba'di afradil ami bi illa au ihda akhawatiha. Kama darasna fi nahwi ya. Illa wa akhawatiha kana wa akhawatiha inna wa akhawatiha. Kam akhan fi nahwi kana inna dhanna wa ila istisna. Ila indaha akhawat, dia punya saudara. Apa saudara-saudaranya? Ini ada laisa. Ini kalau kita pakai ini nanti akan terjadi mustasna itu. Istisna wa akhawatiha. Alis wa akhawatuha. Awalan illa hadza mafhum siwa siwa ada hasya khala ghair summa la yakun walais. Naam. Naam, lakinna dakhal fil istisna. Misalnya ja'at tulabu laisa zaidun. Ala hasab siyaqil kalam. Siwa ilah. Lakinna mal ma'ruf. Bainahuna illa ma'ruf wa ghaira. Naam. Illa siwa, lesa sawa, siwa. Sawa ya, suwa ya juz. Ada hasya khala hasya khala ghair la yakun laisa ghair. Lakin al-ma'ruf illa faqat la yakunu. Amma ada mungkin bihafil ma ada, amma ma mungkin binafi atau mungkin wa ba'da ma maf'ulun bih. Mungkin ma ada mungkin bi mana harf atau bi mana fi'il. Amma ma ada mungkin bina fi'il ma ada Muhammadan.
Wa nu'rib Muhammadan bima'na maf'ulun bih. Amma ma mungkin bina harf. Ini ada makna illah. Hah? Ada Sawa. Illa siwa ada hasya khala ghair la yakun lais. Kam? Wahid, ithnan, salasa, arba'a, kham, sitta, sab'ah, samaniyah. Lakinna indana masyhur illa. Sekali jangan pakai illah lah kalau kita apa. Agak rubah ibarah kita kan. Ra'aitu Zaidan siwa Ali siwa Muhammadin Muhammadan. Muhammadin. Mudah-mudahan fi'il. Amma fi nahwi illa yujad itu bisa badal, bisa marfu' au mansub. Amma huna yani mungkin bil idafah fi nahwi insyaallah. Laisa fi usulil fiqh. Lakin al-muhim na'rifha. Kalau naqis, Naam, tam wa naqis bi illah. terus di mustasnanya Mulgha yang mansub atau kalamu tam mujab mujab mansub. manfi naam mansub. Hakadha. Mujab wa nafi. Kalamun nafi, kalamun manfi tam kata au mulgha. Hakadha. Fi hadha khas fil illah. Mungkin rafa au mansub. Amma biduni ila au siwa ila yakni bermakna mudhafun ilaih. Lakinna huwa mustasna. Hakadha. Huwa nafsul mustasna. Lakinna fil i'rab mudhafun ilaih. Wa huwa nafsul mustasna. Dia sendiri yang mustasnanya, berbeda dengan illa. Kalau illa yang mustasnanya lafaz setelah illa itu. Wastilahana ikhraju wastilahan ikhraju ba'di afradil am bi illa au ihda akhawatiha ka qaulihi ta'ala innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aina huna takhsis al-ayat ats-tsalitsah. Aina al-am? Al-ayatu ats-tsaniyah. Al-ayatu ats-tsaniyah. Hadzal am. Kama darasna, yakni at-takhsis dakhilun fil lafzi amma. Naam, kama syarahna, yakni at-takhsis dakhilu fil lafzi am. Mana lafzul am? Aina lafzul am? Innal insan. Wa ba'da dzalika illa alladziina amanu takhsis. Bi ayyi takhsis? Dengan apa dia takhsis dia? Bi ay bi illa. Bi ay takhsis yani bi illa. Naam. Wal jumlah takhsis hakadha. Wa kharaja bi mafhumah ila hadhihi al-ayah. Wa kharaja bi qauli nabi illa au ihda akhawatiha. At-takhsisu yani bi syart wa ghairihi. Yani yujad at-takhsis bi syart au bi ghairi syart. Al-an bi illa. Illa huna, ma mana illa huna 'inda usul? Kalau illa kan artinya kita kan kecuali. Lakinna al-illa inda al-usul yakni wallazi fasl. Wallazi faslun. Mana faslun? Pemisah. Illa huna bi mana wallazi faslun
bainal istisna wal mukhassisat. Hadhi faidatu illah. Jadi illah itu ada pemisah dia di antara istisna wal mukhassisat. Kalau nggak ada illah, mungkin dia umum. Misal, laula saya Allah Subhanahu wa taala ma istamala kalima illa, mungkin harful illah. Mungkin innal insana lafi khusrin alladzina amanu dakhilun fil amah. Laula lahu illa dakhalat. Kalau nggak ada illah pasti masuk ke dalam am. Misal Allah Subhanahu wa taala wal asr innal insana lafi khusr. Biduni illah misal. Alladzina amanu au alayya as-salisah dakhalat fil saniyah fil sana. Percuma saja kita ibadah. Rugi juga itu kan. Alladzina hum an salatihim sahun. Hal jat takhsis huna la. Yani wailul lil musallin, yani huwa yusalli sahun. Hadza illa biwujud illa. Hadza ma'na illa. Yani huwa fasl. Misal fi mantiq misal akhar. An-nasu al-insanu hayawanun natiq. أو المسجد سنبحث إن شاء الله. هذا مهم جدا. لماذا إلا له فائدة. Kenapa dia punya faedah dia kan? Au law lam nastamil kalimat illa al masjidu baitun bunya lis-shalah fih. Al insan hayawanun natiq. Hal insan hayawan? Al-asul insan hayawan am la? Kaifa nahnu naqul? Hal bil mantiq ya Fariz. Yani hayawan, limadha sumiya hayawan? Innal akhirah ladarul hayawan. Fi Al-Qur'an ladarul hayawan. Innal akhirah laula akhtatu laula innal akhirata ladarul hayawan. Sungguhnya akhirat itu adalah kampungnya wah, nahnu hayawan. Ladarul hayawan. Mungkin nastamil nabhas an kalimah an lafaz ladarul hayawan. Mungkin innal akhirata ladarul hayawan. Laula akhtatu fil ayah. Malah ngetobik ya. Kita sampai praktek. Fil Quran. Wa inna ad-dara Akhir la hayawan. الرم وما هذه الحيوات وما هذه الحياة الدنيا إلا متاع وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. Apakah akhirat itu disebut hewan? Surah Ar-Rum. Ayu al-ayah? Surah Ar-Rum al-ayah 64. ليس أرم ولكن أنكبوت. ليس أرم ولكن أنكبوت. Al-Ankabut
Kasir. Ayat berapa? 64. Al-Ankabut mawjud. Harum mawjud. Astagfirullah ya. Al-Ankabut. Al-Ankabut. Ankabut. Harum surah. Ini mungkin Darul Akhirah. Mana al-hayah? Naam, Al-hayah. kehidupan. Yani al-hayawan min kalimat hayatun. Hayat ubdilat al-ha bil waw. Ubdilat, mana ubdilat? Diganti. Naam. Huna hayawan yakni kullu ma fi hayah. Kullu ma fihi hayah. Ta'rifuhu hayawan huna ini kullu ma fihi hayah. Setiap yang memiliki kehidupan. Wa kadzalika dakhala hayawan al-insan wal ba'ir wal jamal wat timsah wal hirs wa hisan sumya bil hayawan. Limadha? Kullu ma fihi hayatun. Setiap ada kehidupan. Setiap yang hidup namanya hayawan. Ta'rifuhu yakni kullu kaifa nulis kaifa naktub bita au bil hamzah bita marbuta bil hamzah bita marbuta amma bil hamzah malu bita biduni marbuta wa nadha hamzah malu. Ya, bita marbuta. Kullu ma fi hayat sumya bil hayawan. Setiap yang hidup atau makhluk hidup. Wa kadzalika al hayah dakhilun al-insan hayawan timsah jamus hisan ba'ir himar hadza sumya bil hayawan. Limadha? Lianna kullu ma fihi hayah wa nahnu hayawan. Ama fi lughah mungkin kullu ma fihi hayah ma istisnauna. Yani natiq. Alaysa kullu hayawan natiq? Al-insana natiq. Al-insana natiq. Hakadha. Al-insan hayawanun natiqun. Bukan berarti manusia itu hewan yang berbicara. Naam. Ba'dul hayawan natiq. Bukan makna manusia itu disamakan dengan hewan yang berbicara. Tapi maknanya adalah setiap yang memiliki yang hidup, setiap yang hidup sumya bil hayawan. Ini dimantik mainnya nih Pak Lun Farizi. Al-insanu hayawanun natiqun. Aina mustasna huna yakni natiq. Hal kullu hayawan natiq? La, ba'du. Lakin al-insan natiq. Hakadha. Al-an nantakila athani al-masjidu baitun bunya lis-salati fih. Al-masjidu baitun bunya lis-salati fih. Ma makna huna? Bunya lis-salati fih. Masjid itu adalah rumah yang dibangun untuk salat di dalamnya. Yakni bait minal mabniyah.
rumah bagian dari bangunan. Lakinna al-masjid khas li salah. Li salah lil ibadah. Hadzal maksud. Misal masjid dia masuk juga bagian dari bangunan. Tetapi idza hadzal bana aw hadzal bina aw hadzal mabni laisa fil masjid hal sumia bil mabni, tetap dinamakan bangunan gitu. Misalnya bangunan ini kalau nggak ada sholat di dalamnya tetap dinamakan bina atau bangunan. Lakinna al masjid baitun bunyali shalah. Yani hadzal bina khas lis shalah, yakni sumia bil masjid. Yani al masjidu baitun bunya lis salati fih. Hakadha. Aina khas aina am? Baitun amma. Baitun memang sebuah bangunan. Aina khasuna? Yani lis salati fihi. Yani al maksud khasnya masjid. Al maksud bihi masjid. Hadzal maksud. Idza wajadna al bina lis shalah al muradu bihi al masjid. Idza wajadna al bina lam yakun musalli sumia bil mabni au bina kata. Mislu hadha. Mungkin lis shalah mungkin lakinna hal yujad salahuna la yujad as-salah fi fuq. Hadha sumia bil bina faqat al mabna atau au mabniyah faqat. Lakinna khas lil masjid. Idza wajadna al bina lis shalah sumia bil masjid. Idza wajadna al bina la yujad shalah sumia bil mabni au mabniyah au bina. Hakadha hadzal farq. Lakinna hal jad ila una hal jad harful ilah fi takdiri lakinna bil akal Naam. Hadza mantiq dia. Masjid sumi'adun baitun min buyutillah. Naam, al masjidu baitun min buyutillah. Limadha an-nasu yusalluna fihi. Naam. Kam minal waqt? Mungkin Naktafi huna. Insyaallah. Syurutul istisna. Al-maddah Soal. يحتاج إلى تفكير المراجعة. Ya. Nakhtim bidoa kafir majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.